ଗାଁର ଚାଲିଚଳନ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଖେଳକୁଦ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁର ପାଣି ପବନ କିପରି ଗାଁକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି ଦେଖିବା ପଞ୍ଜାବ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକର ରତଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର କାଳୁରଣାଙ୍କ ଗାଁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ। କାଳୁରଣା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରତଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା। ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ନଥିଲା। ଏବେ ସେ 62 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। କାଳୁଙ୍କ ପରିବାରରେ ବାପା, ମା ଓ 5 ଭାଇ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାପା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ପରିବାରରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ଏହା ଦେଖି କାଳୁ ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶାରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଦିମାପୁର। ସେହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ। ସେ ମୂଲ କାମ କରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯାହା ଦିମାପୁର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଦି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାଲିଆରେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲେ। କାଳୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ରହି ଆସିଥିବାରୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। କାଳୁଙ୍କର ହଠାତ୍ ଗାଁ ମନେ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ଗାଁକୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ସୀମାଞ୍ଚଳ ରଣାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କୁ ଫେରିବା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁର ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଗାଁ ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ପରେ ଗାଁର ଜଣେ ଭାଇ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗାଁକୁ ଆସି ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଭାଇ ସହିତ ମିଶି ଚାଷ କାମ କରି ବାକି ଜୀବନ ବିତାଇ ଦେବା କହିଛନ୍ତି। कालू गाँव को फेरी बहुत खुशी अनुभव करुछंती। क्या भैया हमारे गौवा वहाँ छोड़ के मतलब वहाँ बतियाए रह गया, मतलब काहे मतलब कालू राणा तो 13 साल की उम्र से। अभी कैसा याद आया गांव लौट आए? गांव भाई लोग के याद आ गया तो कि चलो भाई अब जो जहाँ काम कर रहे थे वो हटा दिया। आप कहाँ कहाँ सब घूमते थे और कहाँ कहाँ सब काम करते थे? अब बहुत जगह तो घूमे कि कौन कौन जगह का नाम लेंगे साहब। तो अभी कहाँ से लौट आए गाँव? और बलिया जिला से। बलिया जिला कौन? यूपी। यूपी से डायरेक्ट गांव में? हाँ रहेंगे पक्का? पक्का। ये क्या क्या काम करेंगे यहाँ पे? खाली खेती किसानी दिखाई दे रहा है भाई साहब, भाई के वहाँ। अब करेंगे क्या? आप शादीशुदा किए क्या? नहीं, शादीशुदा तो नहीं किया। इतना उम्र रह गया शादीशुदा नहीं किए, इसे कैसे हो रहा है वहाँ पर? हम कसम खाए थे यहाँ से जब निकले थे तो हाँ कि कब परदेश में हम शादी नहीं करेंगे। जोड़राणा होगा रतंग तो मैं बापा भाई मझिया भाई पलैले बड़ मझिया भाई से प्राय आम माँ मरीगले। माँ मरीजा पर साबत माँ आसिले। साबत माँ आमको बहुत अवस्था कले, खाଇବା पीवा देलेनी। बापा भी थिले मध्य किछि ये कलेनी। से कदर्य होगी खाଇବା पीवा कदर्य होगी बड़ मझिया भाई व्यस्त होगी पलैगले। आम गाँव 5-7 लोग बाहर डिमापुर जावाई तांको सांगे सांग होगी पलैगले। से माने गाँव को फेरले, एमाने गाँव को आउ फेरले। आज्ञा एबे से गोटे 50 वर्ष पर गाँव को फेरले। मु बहुत खुशी। आम नारायण प्रधान होगा रतंग गाँव को केते दिन होला बाहर थिला कि कोन मन खुशी अछि कोन? हम से को 10-12 वर्ष थिला। ये बड़ भाई चली गले के जाइथिले सांग साथी हेकरी। बर्तमान रिटर्न आसिले जेतु आमर गाँव रे समस्त बड़ आनंदित हेले भगवान को आशीर्वाद रे। जेतु आमको हेले खुशी लागुची आसीगला। कौन खुशी लागुची? से आसिले आमको देखिलु से कालूचरण बड़ भाई। दीर्घ केते वर्ष पर गाँव फेरती? 55 वर्ष।